ओम शांति। बुद्धिदाता गतिमुक्तिदाता परमात्मा निराकार शिव पितांकर बुद्धिमान आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। कहा जाए खुशी भली खाद्य नहीं कि दुख भली रोग नहीं। संसार रे प्रत्येक मनुष्य खुशी रे रहिबार प्रयास रे लागी रहिछंती। से चासी मूलियाटिए हेइथाउ बा उच्च पदाधिकारी बा साधु सन्यासी केही भी हुअन्तु, खुशी ही समस्तंको आवश्यक। साधु उच्चतर साधना रे निर्विघ्न रही पारिले खुशी पाई थांती, तो वस्तुवादी दुनिया रे वस्तु वैभव प्राप्त रे मनुष्य खुशी होई थांती। हेले वास्तविक खुशी जहा निरंतर रही थाए एवं सदा निर्विघ्न करई थाए, तार रहस्य आजिर समाज संपूर्ण भूली जाइछि कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जेउ कारणरू आजिर सभ्य समाज सारा विश्व पछे नरके पड़ी थाउ मु उद्धार पाए नीतिरे चालुछंती। सेथि पाई निजे सुखरे रहिबार प्रयास रे अन्य मानंकर अशेष दुखर कारण पालटी जाउछंती। समाजर अकल्याण करि चलिछंती। छोट कहानीटिए मन को आसे। थरे जने साधु गोटिए ग्राम को आसी थांती। ग्रामर मुखिया निजर बड़ पणिया देखैबा पाई राजकीय ढंगरे तांकर स्वागत सत्कार कले। मध्याह्न भोजनर व्यवस्था निज बासभवन रे करैले एवं साधुंकु आमंत्रित कले। भोजन चालुथिबा समय रे मझिरे मझिरे मुखिया साधुंकु पचारुथांती, महात्मा आपणक पाई ही एते प्रकारर सुस्वादु भोजनर बंदोबस्त करैछि, कारण आपण तो संसार त्यागी। ये सबु जिनिस आपणकु कोन शिष्य माने देउथिबे कि सबुदिन? साधु सामान्य आहार ग्रहण करी स्मित हसी कहिले, वास्तविक कथा। सेइथिपाई ए सबु खाद्य मु स्वाभाविक भावरे ग्रहण करि पारु नाही, जेहेतु मोर अभ्यास नाही। एही सबु राजस्य बा राजकीय खाद्य खाइबार मु अभ्यस्त नुहे। आमे साधु लोक। साधु उठी गले। तांकर विश्राम पाई मध्य सुंदर व्यवस्था करैथिले मुखिया। सेवक को मध्य नियोजित करिथिले साधुंकर सेवा करिवा पाई। साधु विश्राम करन्ते सेवक जाई प्रणाम जणाई कहिले, महाराज दया करी मते आपणक पाद स्पर्श करिवार सुजोग देले मु धन्य होवंती। साधु व्यक्ति जनकर सही सेवकर सरलता को देखी आनंदरे कहिले, ठीक अछि। सेवक पाद सेवा करू करू अनुनय एवं श्रद्धा भरा कंठरे कहिला, प्रभु मु गरीब लोक, मुखियांक भली मु आपणकर सत्कार करि परिबि नाही, हेले मो मन व्याकुल हेउछि। दया करी आजि रात्रि भोजन मो भंगा कुड़ियारे करी मो कुलर कल्याण करंतु, मो जीवन को सार्थक करि दियंतु एवं मो मनस्कामना को पूर्ण करि दियंतु। एहा कहथिबा समय रे लोकटीर आखिरु आनंदर अश्रु झरी जाउथिला। साधु तांको सांत्वना दे कहिले, ठीक अछि, आज मु तुम घरे रात्रि भोजन करिबी। साधु गले। गरीब लोकटी एवं तार परिवार साधु को प्रणाम जणाई यथोचित सम्मान जणैले। आसन पकई दे खाद्यर
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରୁଟି, ଭଜା ଏବଂ ନିଜ ପାଳିତ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପରଷି ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଗରିବ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଦେଇଛୁ, କୃପା କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସେସବୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଲୋକଟି ଅନ୍ତରର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମୁଖର କଥାଟିଏ ଅଛି କି ହଗୁରି ହାତରୁ ଖାଇବ ପଛେ ଉଘେଇ ହାତରୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଲେ ତା ହାତରୁ ଖାଇବା ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଯିଏ 36 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଦେଇ ମୁଁ ଦେଇଛି କହି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ନର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସାକାରିନ୍ ବା ମଧୁ ଦେଉଛି। ସେହି ମଧୁ ବୁନ୍ଦା ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବର, ଯାହା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମନ୍ମନା ଭବ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏହା ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ନାହିଁ କି ମାଳା ଜପିବାର ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବାର କଥା। ଏହାକୁ ନିଜେ ପାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାନ କରାଇ ଚାଲ। ଯେହେତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ନିରାକାର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରାକାର। ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ଖୁସିର ଖୋରାକ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଖୁସି ଖେରାଫତ। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖୋରାକ ଖୁଆଇ ଚାଲ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରୂପକ ଖୋରାକ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସୁନ୍ଦର ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଖୋରାକ ଖୁଆଇବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଆତିଥ୍ୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ହୋଇ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତାଳି ତ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଜି ନଥାଏ ନା। ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାଳି ବଜାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କହି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ତେବେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳା ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଳଦୁଆ ଆଧାରରେ ସାରା ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଟ୍ରେନକୁ ତାର ଲାଇନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିର ରେଖା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ସାରା ଦିନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା।
सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हेउ समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।